Ассалому алайкум биадагони гиромӣ. Шумо хабари хушро фаҳмидед ё не? Имрӯз рӯзи қуръакашии бозиҳои дастаҳои мунтахаби ҷавонон баргузор мегардад ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар ин бозиҳо ба финали чемпионати Осиё баромадааст, дар он ширкат меварзад. Мо дар ҳамин бора ҳарф мезанем. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2024 ки дар Қатар баргузор мегардад, дар шаҳри Душанбе бо дастаи Лаос ва ҳамчунин Австралия бозӣ кард ва мо аввал сараввал дар бораи ин бозиҳо ба шумо хоҳем гуфт. Сараввал мо бо дастаи мунтахаби Лаос қуввоз будем. Ассалому алайкум бинандаҳои азиз, мухлисони футбол, имрӯз кишварро мустақиман тамошо кунанд. Имрӯз миллипӯшони мо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд. Дастаи кишвармон шо кунам. Дарвозабон рақами 23 Муҳриддин Ҳасанов аст, рақами 3 Содиқдин Аҳтамов, инҳо дифоъгарон ҳастанд ва дар марказ мебошад. Хуб, ҳайти дастаи Лаос дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 12 Санахай 8 Чандвавих Хотмуанфон рақами дар таърихи мавҷудияти худ бори шашум дар бозии интихобӣ иштирок мекунад ва боре ҳам даста ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рӯхат нагирифта сар карда. Соли 2020 Фатҳулло Имзода партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва аввалин зарба дар дақиқаи 7-уми рақобат Манучер Сафаров партоби хеле баландию ба Рустам Соиров, ҳоло дарвозабони Лаос ба пеш мебарад. Рустам Соиров мавқеят барои ӯ партов ва бояд зарба иҷро мешуда аз ҷониби Шаҳром. ҳамлаи бозигарони мо фурсат барои Фатҳулло Имзода, зарбаи ӯ ва тӯб дастаи Лаос аст. партов ба ҷаримагоҳи дастаи Лаос ва фурсат барои бозигарони мо. Боз як имконияти дигар. ин Шаҳр Сафаров имконияти идома додани ҳамла ҳаст. партов ва чӣ гуна имконият ҳам дар гурӯҳҳои дигар сурат гирифта истодан. ҳоло фурсат барои бозигарони мо. Амадони Камолов зарба мезанад. соли 2015 ҳам дастаи олимпии кишвар дар бозии интихобӣ вол як вазъияти бисёр хавфнок. ин аввалин фурсат барои дастаи тӯб расида натавонист. танҳо Манучер Сафаров берун аз ҷаримагоҳ муваффақ шуд ки тӯбро гирад. ҳоло партоби Шӯҳрат Элмуродов ва дарвозабони Лаос иштибоҳ мекунад. беҳтарин кардааст ва пас ба суроғҳои ноаниқ ва инҷо иштибоҳ мекунад дарвозабони дастаи Лаос. бозигарони мо Алиҷони Айнӣ партоби хуби ба Манучер Сафаров имконият ва Манучер инҷо зарбаи Амадонӣ ба куҷо меравад. Алиҷони Айнӣ ҳамлаи мо дубора идома мекунад тавассути капитани даста. зарба иҷро мешавад аз ҷониби Рустам Соиров. Аллакай баъд аз ду бозӣ мавқеи худро барои баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мустаҳкам кард. ҳоло як вазъияти бисёр хавфнок ва инҷо бозигари дастаи Лаос бо дарвозабони мо 1-1 мебарояд ва муваффақ мешавад. бисёр ҷои таассуф аст бинандаҳои азиз. дақиқаи 54-уми рақобат бозигарони дастаи Лаос муваффақ мешаванд. Ҳасановро фиреб дод ва муваффақ ба голзанӣ шуд. бубинед чӣ гуна хати ҳимоя бидуни бозигарон боқӣ монд. танҳо Содиқ Қурбонов онҷо буд ки ҳеҷ кӯмаке карда натавонист ва бозигарони Лаос муваффақ шуданд ба задани гол. ва медонед чӣ бинандаҳо онҷо дар ҷаримагоҳи мо қарор доранд ва бисёр вазъияти хавфнок. зарба зада мешавад. Муҳриддин Ҳасанов заифи Осиё пирӯзӣ дошт. Муқолистон имконият барои Соиров. мавҷи дигари ҳамла сӯи футболбозони мо ва боз як имконияти хуб ва Мургашев чемпиони Тоҷикистон аст бинандаҳои азиз. ҳоло як имконияти хуби голзанӣ вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун. зарба аз масофаи дур бенатиҷа. як партоби дигар ба ҷаримагоҳ ва гол. ва гол дар дақиқаи 90-уми рақобат. ҳоло Содиқҷон Қурбонов дифоъгари дастаи олимпии кишвар ҳисобро баробар мекунад. фурсат ҳаст барои бозигарони мо. Хайлоев сараввал зарба зад. баъдан Манучер Сафаров капитани даста тӯбро зуд ба ҷаримагоҳ ирсон кард. инҷо Содиқҷон Қурбонов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ду дифоъгари мо ҳоло бубинед дар ҷаримагоҳ қарор доштанд. ҳам меҳрубон қарор доранд ва бисёр имконияти хуб. партов аз канори майдон. Амадони Камолов имконият барои футболбозони мо. Хайлоев зарбаи ӯ ва гол ва гол. Руслан Хайлоев ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи олимпии Тоҷикистон. дақиқаи 94-уми рақобат. васт дода наметавонем. вале дар ниҳояти кор ҳама ин самар овард. дар дақиқаи 90 ҳисоб баробар шуд. дар дақиқаи 94 пешсаф шудем. 2-1 ин дастаҳо. ва
تجلیل استقلالیت کشور عزیزمون غلبه مشکل مهم رو برای هواداران بازی دویممون با دسته منتخب استرالیا بود و اگر ما در این وخوری مغلوب میشدیم راه بازی‌های فینالی رو پیدا نمی‌کردیم، اما ما توانستیم در مقابل دسته نیویورک سخت و پرقوت استرالیا نتیجه مساوی رو به دست آوریم. این طرح زیبای ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه است. بازی گروه ای استرالیا و تاجیکستان. امروز مبین ارگاشف نسبت به بازی پیشینه تغییرات رایجی دسته داخل کرد، زیرا ما با دشواری لاوس را با حساب 2-1 مغلوب نمودیم و گل‌ها بعد از دقیقه 90 زده شدند. ما آیا امید داشتیم که امروز فوتبال بازان تاجیکستان بر استرالیا غلبه میکنند یا بازی را مساوی انجام میدهند؟ این سوال است برای همه مخلصان و برای آنهایی که این لحظه ها ما رو ببینند. بازی زیبای دسته منتخب تاجیکستان به چشم رسید. حالا امدانی کمالوف امروز از همه بازیگر پرمسئولیت امدانی کمالوف بود، رستم سویرو بود که در حقیقت با حیث بازیگران بهترین معلوم می‌شد. اما همه امروز خوب بودند، همه بازیگران دسته منتخب تاجیکستان، و ما از اون بازی پیشینه که بی ربط و نظام بود امروز دیدیم که چگونه ما بازی کرده میتوانیم. دل مخلصان به این پر بود. اما دقیقه 12 هم است. این یک اشتباه از جانب دروازه‌بان ما موریدین حسنوف و کامرون پاوپیون حساب رو باز میکند. چون گل ها رو ما دیده بودیم. موریدین حسنوف چون گل رو از دسته پرسپولیس هم گرفته بود ولی خیلی پیش رفت و موقعیتش خیلی خطا بود و این توپ از بالای سرش به طور دروازه روان گردید. ولی فوتبال بازان ما از این نهرسیدند. هجوم های پای در پای آنها از یک گوشه به گوشه دیگر خط دفاع دسته منتخب استرالیا رو در تعجب میگذاشت و فشار هم در حقیقت خیلی زیاد بود. امروز بازیگران ما همه از پای آن حرکت میکردند که در این وخوری پیروزی به دست آورند. حالا باز یک هجوم دیگری ما و باز در اینجا طوری میبینیم رستم سویروف با امدانی کمالوف در اکران ها مجلا شدند و فوتبال بازان دسته منتخب استرالیا هم با نیت پیروزی به اینجا آمده بودند و میخواستند امروز پیروز شوند. ولی اینجا یک اشتباه دیگر رو ما میبینیم که فوتبال بازان محض دسته استرالیا اینجا به ثمر رسانیدند و نتوانستند به کامیابی موفق شوند. نهایت حالا رستم سویروف از 2 نفر خیلی مایرانه میگذارد و با یک ضربه عالیه که برگردانده نشونده است حساب را برابر میکند. دقیقه 28 الکی به دلها روشنی وارد شد و مخلصان سرشماره که با ورزشگاه آمده بودند و از اول تا به انجام حالا ببینید یک بار دیگر این پرتاب زیبا را و رستم سویروف سرعت بلندش ضربه توپوارش که اینجا گرفته نشونده بود دروازه استرالیا رو رخ نکرد و حساب برابر شد. بعد این حساب برابر شوی اگر گوییم که فوتبال بازان ما باز در هجوم بودند خطا نخواهیم کرد. آنها باز امکانیت‌های فراوان گلزنی را به وجود می آوردند. مبارزه آنقدر زیاد بود که در هر گوشه میدان آنجا فوتبال بازان ما رو می‌دیدید که برای کامیابی موفق شدن کوشش می‌کردند. حالا ببینید اینجا هم باز یک هجوم دیگری فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان. مبین ارگاشف در حقیقت با اون تغییرات هایی که وارد کرد بازی دسته رو دیگر نمود. بازی دسته با طرحی زیبا صورت میگرفت. حالا باز امدانی کمالوف این در این روز اگر خطا نکنم صدها مرتبه شورای ما نام رستم سویروف، منوچهر سفاروف، امدانی کمالوف، دیگر رستم خیلویف و دیگر بازیگران رو به زبان می آوردند و همین طور هم فوتبال بازان ما توانستند که در قسم اول خوب حمایت کنند، حساب 1-1 باقی ماند و در مدار قسم دوم هم فوتبال بازان استرالیا یک هجوم نهایت غیر چشمداش رو در اینجا تشکیل کردند و با بخت ما منوچهر سفاروف این توپ رو از نزد دروازه بیرون کرد. چه گفتم ممکن است بازی فوتبال بازان ما خیلی عالی است. این رو باید باز تکمیل داد، زیرا در نتیجه تکمیل دادن ما میتونیم در بازی‌های چمپیونات آسیا باز هم زیباتر دقیق‌تر بازی کنیم. انا همین طور دسته منتخب تاجیکستان سال 2024 جوانان رو در نظر دارم
байни дастаҳои дигари осиё барои ноил шудан ба рохат ва ҷоми ҷаҳон мубориза мебаранд. на ба чемпионати ҷаҳон, балки ба бозиҳои олимпии соли 2024 ба Париж мераванд. ҳамин тариқ аз 16 дастае ки дар ин ҷо ворид шуда буд, дар сабади аввал Қатар, Арабистони Саудӣ, Ӯзбекистон ва Ҷопон, дар сабади дуюм ки ҳоло ин ҷо манзури мо мегардад, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ, Ироқ ва Вьетнам, сабади се Таиланд, Урдун, Амороти Муттаҳидаи Араб ва Кувайт ва ниҳоят дар сабади чорум Малайзия, Тоҷикистон, Индонезия ва Чин ҷойгир шуда буданд. аз ҳамин хотир қуръакашӣ ба чунин сурат шакл гирифт. Қатар, Австралия, Урдун, Индонезия дар гурӯҳи А. дар гурӯҳи Б ки ҳоло ба мо нишон медиҳанд, инҷо Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб ва Чин. гуфтанд ба маврид аст ки ин бозиҳо соли оянда дар Қатар аз 15 апрел сурат мегиранд. гурӯҳи С Арабистони Саудӣ, Ироқ, Таиланд, Тоҷикистон ва ниҳоят гурӯҳи Д Ӯзбекистон, Вьетнам, Кувайт ва Малайзия. ба ҳамин тартиб гурӯҳи мо гурӯҳи хеле хуб аст, дар ин ҷо бозӣ кардан мумкин аст ва дар сурати хуб гузаронидани давраи омодагиҳо ба натиҷаи дуруст ҳам сазовор шудан мумкин аст. ба бозиҳои олимпӣ равем.